हाय फ्रेंड्स, तुम कशें आहाय? सोचमोता तुम बरी आसतली. आनी आतां हांव स्टार्ट कोता मुगे मोटिवेशनल व्हिडिओ. लायक शेअर सबस्क्रायब कोराय. ओके, चल आतां तुमी आयकाय. आमगे जिवितान कितें पर्मनंट आसना खरें. केन्ना जोण एकलो आमी चिंतया. तुमी तुमच्या जिवितान चडान चड स्ट्रेस घेवपा वचनाकाय. स्ट्रेस आसोताच, पूण आमी स्ट्रेस घेवपा न्हू. केन्नाच आमकां खबर आसना सिट्युएशन आमगेलें कितू बॅड आसोता तें. ओके, तें आमगे सिट्युएशन कितलें बॅड आसूं तें केन्ना ना केन्ना चेंज जातलेंच. सो तुमी जिवितान सारकें फोकस कोराय हॅप्पी रावपा. आनी फ्रेंड्स, दुसरें म्हणल्यार आमचे कितले जेलस कोताय तेंचेर आमी तेंकां हेट करपा न्हू. तेंकांय आमी जाता तितलो आमगेलो मोग दिवपा जायो. तें हेट कितले करूं, सो तेंचे भाशेन आमी जाल्यार मागीर आमकां आनी कितें उरतलें. सो तेका लागून सांगता, हेट कोनासतना तुमी तेंकांय दाखोयाय बरें कोन्न. ती कितली हेट करूं, सो आमी रिबॅक दिवपा शिरपोना तेंकां. ती होरी जेलस जाताय आमचेर. ती चिंत्ताय की ती तेंच्याकीन चड इम्पॉर्टन्स आहा आमी. आनी दुसरें म्हणल्यार तेंच्याकीन बेटर आमी आहाय. सो तेंक कितले जेलस जावं ती चिंत्ताय तेशी. तेंक दिसोता आमी बेटर दॅन देम. मोग आसूं. लायक शेअर सबस्क्रायब कोराय. ओके, हे भाशेन आनी जायते मोटिवेशन व्हिडिओज हांव घालतां. ट्राय कोतां घालूं. तेसो मुगे तुमचो सपोर्ट दियाय आनी सगलीं हॅप्पी रावाय.